Budoy. Iyak ka. Crush mo si Ate Ruby? Ayak ka. Bakit? Kanta ka, Bili. Runway. Jesus. Jesus. Yung Cocodrilo, paano yun? Kudulaki ka. Lisinante. Sayaw ka nga, sayaw ka, Bili. Yeah, yeah. Sige, ikaw. Meow. Paano yung manok? Yung manok, paano? Ay, yung gato. Gato. Yung pusa. Kalimutan mo. Ayun. Ay, yung kane. Yung kane. Boo, boo, boo. Sabi mo, inyamat. Nyamtan. Sabi mo kay nanay, inyamat ka nanay. Nyamatan. Nay, Ilocano ka magtan. Sabi mo, win ah. Win ah. One. Pogi ka ba? Ayak ka. Sino si Budoy? Ha? Ikaw o ako? Ikaw si Budoy. Ikaw. Ako. Sa'yo mga kuha mo. Kuha mo. Tawagin mo sa Ate Jelly. Ay, si Ate Ruby. Crush mo si Ate Ruby, no, James? Ay, crush mo si Ate Ruby. Five pizza. Ha? Video to, hindi picture. Pizza. Oo, video. Pizza. Ako pizza. O, sige, picture. 1. Two, Papogi ka, dat pogi ka. 1, 2, 3. three. Click! Pogi ka, bang ganda ng buhok mo, ha? Apeta. Apeta. So, pogi ka muna. Ito na, 1. Dai, 1. 1, 3. Ngiti. Peta, panoorin natin. Peta.